Ihe ọgụ nke tata si n'aka ndị Kali Dailies abịara unu. Tata bụ ụbọchị 19 n'ọnwa Mee 2024, Sọnde nke Pentikọst. Ndị ga-anụ olu ha taa bụ Ugwu Chika Stella, Amarachi Alex na Ilechukwu BC. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ a ewetara n'ọrụ ndị ozi. Isi nke abụọ, usoro nke mbụ ruo na nke 11. Mgbe ụbọchị Pentikọst ruru, ha niile nọkọrọ otu ebe. Na mberede, oke ụzụ dịka nke oke ifufe na-efesi ike siri n'eluigwe jupụta ụlọ ahụ dum ebe ha nọdụrụ ala. Ha hụrụ ihe dịka ọtụtụ ire ọkụ ka ha na-ekesa onwe ha, na-anọkwazị n'isi onye ọbụla n'ime ha. Ha niile jupụtara na Mmụọ Nsọ, wee malite ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche, dịka Mmụọ Nsọ si nye ha ike ikwu okwu. N'oge ahụ, ọtụtụ ndị Juu ndị na-atụ Chukwu egwu bi na Jerusalem, ndị si na mba dị iche iche ebe ndị Juu gbasachara bịara. Mgbe ha nụrụ ụzụ ahụ, igwe mmadụ ahụ gbakọrọ. Ihe a gbara ha gharị n'ihi na onye ọbụla n'ime ha nụrụ ka ndị ozi Jesu na-ekwu okwu n'asụsụ nke ala ha. Ihe ndị a juru ha n'anya, nke mere ha ji jụọ sị, "Ị nụkwanụ? Ọ bụ na ndị a na-ekwu okwu abụghị ndị Galili? Olee otu anyị niile n'otu n'otu si anụ ihe ha na-ekwu n'asụsụ anyị dị iche iche?" Ndị Pashia, ndị Mede, ndị Elam, na ndị bi na Mesopotamia, Judia na Kapadosia, na ndị bi na ime Pontus na Eshia, na ndị bi na Frigia na Pamfilia, ndị si Ijipt na akụkụ Libya nke dị Cyrene nso, na ndị ọbịa si Rome bịa, ma ndị Juu na ndị mba ọzọ akpọbatara n'okpukperechi nke ndị Juu, ndị Krent na ndị Arabia. Anyị niile na-anụ ka ha na-ekwu okwu Chukwu n'asụsụ anyị dị iche iche banyere ọrụ ebube niile nke Chineke. Okwu nke Osebụlụwa. Ekene dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ: zidata mmụọ gị, o di nwenụ m, ma mee ihe ụwa nke a ka ọ dị ọfụrụ. Gọzie di nwenụ m, o mkpụrụ obi m. Di nwenụ m, Chineke m, lekene ka isi dị ukwuu. Ọrụ gị enweghị ngụta. O di nwenụ m, ụwa jupụtara n'akụ gị. Azịza: zidata mmụọ gị, o di nwenụ m, ma mee ihe ụwa nke a ka ọ dị ọhụrụ. Ịnapụ ha mmụọ gị, ha nwụọ, ma laghachikwa n'etum nke ha siri na ya wee pụta. Ọ bụrụ na inye ha mmụọ gị, ekee ha, ime ihu nke ụwa ka ọ dị ọhụrụ. Azịza: zidata mmụọ gị, o di nwenụ m, ma mee ihu ụwa nke a ka ọ dị ọhụrụ.
ka ebube nke dị nwenụ m dịrị ruo ebe ka dị nwenụ m nwee aṅụrị n'ọrụ ya niile, ka echiche obi m dị mma n'ihu ya. Obi ụtọ m dị na dị nwenụ m. Azịza: zidata mmụọ gị, o dị nwenụ m, ma mee ihu ụwa nke a ka ọ dị ọhụrụ. Ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Galeshia, isi nke 5, usoro nke 16 ruo na nke 25. Ana m agwa unu nke a, na-adịnụ ndụ nke mmụọ nsọ na-achị. Unu anọzila n'ọchịchọ nke ọnụ ahụ. Ọchịchọ nke anụ ahụ megidere ọchịchọ nke mmụọ. Ọchịchọ nke mmụọ megidekwara ọchịchọ nke anụ ahụ. N'ihi na nke ọbụla megidere ibe ya, na-egbochikwa unu ime ihe unu kwesịrị ime. Ọ bụrụ na mmụọ na-edu unu anọghịkwa n'okpuru iwu. Ugbu a, ọrụ nke anụ ahụ gụnyere ịkwa iko, omume ruru iyi, agụụ ịkwa iko, ikpere arụsị, ịgwọ nsị, ibu iro, esemokwu, ekworo, ọnụma, ịchọ nke onwe, nkewa, iru otu, ntaji anya, ịṅụbiga mmanya ókè, iri oke oriri na ịgba ajọ egwu na ihe ndị ọzọ dị otu a. Ana m adọ unu aka na ntị ugbu a, otu m si dọọ unu na mbụ, na ndị na-eme ihe dị otu a agaghị eketa alaeze Chineke. Mana mkpụrụ nke mmụọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ndidi, obiọma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ na njikọta nke onwe. Ọ dịghị iwu ọbụla megidere ihe ndị a. Ndị niile bụ ndị nke Jesu Kristi akpọgbuola ọchịchị na agụ anụ ahụ n'obe. Ọ bụrụ na anyị na-adị ndụ nke mmụọ, ka anyị na-emenụ omume site na nduzi nke mmụọ. Okwu nke Osebụrụ ụwa. Sequence. Bịa mmụọ nsọ, osebụrụ ụwa nke ìhè, si n'eluigwe zidata ihe gị na-amụka nke. Bịa o nna ndị ogbenye, were onyinye nke ntasi obi bịa onye bụ ìhè ndị niile dị ndụ. Ngị onye ntasi obi kacha mma, ngị bụ onye ọbịa na-enye aṅụrị n'obi, ngị onye na-enyenwo ndụ. N'ọrụ ngị bụ ezumike, na ekpomọkụ ngị bụ ndo, na nsogbu ngị bụ ntasi obi. Ìhè dị anwụ anwụ, ìhè mmụọ ndị ngọzi, chajuo n'ime obi ndị niile kwerenụ. Iwepụ gracia gị, o nweghị ihe dị n'ime mmadụ dịzi ọcha. Ihe ọma niile dị n'ime ya apụọ, ọ bụrụzie ihe rụrụ arụ. Gwọọ ọnya anyị ịga, nyenwuo anyị ike, gbasaa mmiri n'obi kpọrọ nkụ, sachapụ atụtụ nje anyị niile. Tinye umeala n'obi siri ike, gbarie obi kpọrọ nkụ
mụnye ọkụ n'obi jụrụ oyi, duzie ndị na-ejefe ụzọ. Nye anyị bụ ndị kwerenụ, ndị na-ekwupụta gị, ndị na-efe gị, onyinye ịsa gị dị asọ. Ka a sie anyị obi mgbe anyị ga-anwụ, nye anyị ndụ nke eluigwe, nyekwa anyị aṅụrị ebe ebe. Amen. Aleluya. Aleluya, aleluya. Bịa mmụọ nsọ nọjuo n'obi ndị kwerenụ, ma mụnye n'ime ha ọkụ nke ịhụnanya gị. Aleluya. N'uhuruchi nke ụbọchị ahụ bụ ụbọchị mbụ nke izu ụka, ndị na-eso ụzọ ya mechiri ụzọ ebe ha nọ n'ihi egwu ndị Juu. Jesu bịakwuru n'etiti ha sị, udo dịrị unu. Mgbe o kwuchara nke a, o ziri ha aka ya abụọ n'akụkụ ya. Nke a mere ndị na-eso ụzọ ya jiri ṅụrịa ọṅụ mgbe ha hụrụ diwenụ m. Jesu sịrị ha ọzọ, udo dịrị unu. Dịka Nna si zite m, otu a ka m si eziga unu. Mgbe o kwuchara nke a, o kwusara ha ume sị ha, naranụ Mmụọ Nsọ. Onye ọbụla unu gbaghara njọ ya, a ga-agbaghara ya. Onye ọbụla unu na-agbaghara njọ ya, agaghị agbaghara ya. Oziọma nke Osebụlụwa. Maka ihe ndị ọgụgụ ụka ndị ọzọ na-abịa n'ihu, sonyere anyị na Facebook Catholic Dailies, maọbụ detara anyị akwụkwọ na catholicdailies@gmail.com. Ka emesịa.